अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज एक और जो है अजीबो गरीब वाक़या हमें देखने को मिला है कि ज़्यादती के केस हम लोग आए रोज़ देखते हैं। कभी बाप जो है अपनी बेटी के साथ कर रहा है, आज का केस भी कुछ इसी तरह का है कि मारिया जो है अपने सौतेले बाप के हाथों ज़्यादती का निशाना बनी है। और जब वालदा ने ये सारा केस देखा है तो उस पर तशद्दुद किया गया, उस पर करंट लगा के जो है उसे इंतहाई शदीद जख्मी किया गया है और इवन डेट की वो प्रेगनेंट थी और उसी प्रेगनेंसी भी ख़त्म कर दी गई है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं हमारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र है। अब मुझे बताएं कि मारिया के साथ ज्यादती किसने की है? जिसके बाप ने, सुतेले बाप ने। पहले बाप ने ज्यादती की है। मारिया की उम्र क्या है? जी मारिया की उम्र क्या है? मारिया की उम्र 13 साल है। 13 साल है। और सुतेले बाप से उसकी वालदा की शादी कब हुई थी? ये इसके बाप की शादी हुई थी 2 साल पहले। सुतेला बाप है, 2 साल पहले शादी हुई है। एक इसका बेटा भी है, अभी साल का नहीं हुआ पहला। अब दोबारा वो राबिया को दूसरा बच्चा होने वाला था तो मेरे पास। मारिया की वालदा का नाम है? हाँ जी, राबिया उसका नाम है। उसका नाम राबिया। मेरे पास ये आई थी 19 रमजान को ना मारिया को लेने के लिए। मारिया पहले मेरे पास ही थी। ये मारिया को लेने आई है कि मैं मारिया को साथ ले जाती हूँ कि मारिया चलो माँ के पास होगी, देखभाल करेगी। 23 रमजान तक मेरी मारिया से, इसकी मम्मा के साथ राबिया से बात होती रही है। उसके बाद मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई। फिर हफ्ते की रात को हमें फ़ोन आया है हॉस्पिटल से। मेरी ना बहन मारिया के भाई, उसका राबिया के भाई का फ़ोन आया है कि खाला वो ना राबिया ना वेंटिलेटर पे, तो आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाए, जनरल हॉस्पिटल में। हम उधर चले गए हैं तो खैर राबिया को देखा, हम खुद परेशान हो गए, इतनी सीरियस हालत है। डॉक्टर ने कहा जी दुआ करें। और मारिया को देखा, मारिया बिल्कुल मदहोश थी, उसको कोई होश नहीं थी, जैसे कि मुर्दा नहीं होता वैसे थी। मारिया को मैं अपने पास घर लेके आई हूँ। दूसरे दिन पूछा मारिया क्या बात है, कुछ नहीं बताया। फिर अगले दिन बताया इसने। जब आप मारिया को लेके आई हैं तो कैसी कंडीशन थी इसकी? कंडीशन तो इसको बड़ी खराब थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, उधर से हॉस्पिटल में भी लेके जाते रहे, जनरल हॉस्पिटल में भी ना, इमरजेंसी में उन्होंने कहा ड्रिपें लगाई है, पर हमें पता ही नहीं था कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। इस दौरान मारिया ने आपको कुछ भी नहीं बताया था? कुछ भी नहीं, भाई यही था कि उल्टियाँ आ रही, पानी भी पीना, उल्टी बच्ची को उन्होंने ना ड्रिपें वगैरह लगाती रही, घर लेके आए और सहमी हुई थी। लग रहा था कि इसको ये कुछ छुपा रही हमसे। फिर बड़े प्यार से समझाया तो उसने कहा कि किसी को बताना ना। हमने कहा कुछ नहीं होता, बताओ क्या बात है। घर में सब ने इससे प्यार से पूछा, कहती पापा मेरे साथ ज्यादती करते रहे। फिर हमने कहा क्या हुआ, तो उसके बाद कहती जब पापा ने ज्यादती कर रहा था मम्मा ने हमें देखा है, तो मम्मा का झगड़ा हुआ है, मम्मा को पापा ने मारा है मम्मा को, तो मम्मा को धक्का दिया, मम्मा नाली में गिरी जाके। वहाँ पे गाँव में नालियाँ वगैरह बनी हुई है। कहता है मम्मा वहाँ पे गिरी है तो उसकी, बल्कि राबिया के पाँव पे चोट भी, आपने हॉस्पिटल देखा होगा, इतनी बड़ी ना चोट भी लगी हुई है उसके जिस्म पे। आप बता रही हैं कि बच्चे की उम्र जो है वो 13 साल है, तो क्या इस दौरान कोई मज़ाहमत नहीं हुई, कोई अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की गई? वो कह रही कि मुझे ना नशे की इतनी ना बोतल ला के देता है, और बच्ची को नहीं पता था कि नशे की। वो कहता था ये पी लोगी तुम्हारी उल्टियाँ मोशन सही हो जाएंगे। क्या मारिया वाकई बीमार थी? मारिया जब आई है ना तो मारिया बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे मुर्दा होता है। मेरे पास से इतनी हट्टी गट्टी बच्ची गई है। तो मारिया को हम जब लेके हम खुद परेशान हो गए कि मारिया को हुआ क्या है। तो वो कहती है बच्ची ठीक नू दुनिया में, कोई बात करनी इसको पता नहीं है, को पूछना तो जैसे आवाज बंद हो जाए। मुलजिम ने जो है वो नशा दे के बच्चे के साथ जाती है। हाँ जी, वो कह रहा था ये ना दवाइयाँ पी लो उल्टियाँ सही हो जाएंगी। कहती जब मैंने पीती थी ना तो मुझे हल्का में धुंधला आना शुरू होना, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता रहा। फिर कहती जब मुझे वो ज्यादती के बाद ना वो बंदा कपड़ों के साथ मुझे नहाता भी रहा है, पानी में ना मेरे सर पे पानी भी डालता था। वो क्यों डालता ये नहीं हमें पता चला क्या बात है। फिर जब इसने कहा कि उसको पता चला, उस दिन के बाद मम्मा का जब झगड़ा हुआ है तो अगले दिन इसने ना, और 2 बंदे इसके जो नीचे रहते हैं, वो 2 बंदे मम्मा को यहाँ से उठा के नीचे की स्केल जाते रहे और मम्मा नीचे भाग के गई तो मम्मा को तारे लगाई हैं। तो उन्होंने, इसने कहा मेरी मम्मा को ना करो। उस बंदे ने कहा इसके पापा ने कि इसके अगर बताओगी किसी को तुझे भी तारे लगाऊंगा और तेरे टोटे कर दूंगा। मतलब मारिया की वालदा ने देखा है और उस पर जो तशद्दुद किया गया, उसको करंट लगाया गया। आप उसकी जो बैक पे देखें, करंट इधर भी लगता रहे, पेट पे भी उसके करंट के निशान पड़े, उसके बैक पे भी करंट के निशान है। बैक की हालत तो आप औरत है ये चीजें देख सकते। आप बता रही हैं कि मारिया की वालदा जो प्रेगनेंसी की हालत में थी। जी हाँ, वो बच्चा 4 दिन पेट में मरा रहा है। 4 दिन वो उसको डॉक्टर पे नहीं कहीं लेके गया। डॉक्टरों ने कहा 4 दिन बच्चा ना पेट के अंदर मरा रहा है। उसकी भी जहर फैली हुई थी। जब राबिया हॉस्पिटल में आई उन्होंने कहा जैसे ये पेशेंट आप है ना हमारे पास ऐसी आई है। ये तो जब हमें मारिया ने बताया है, फिर उस बंदे को पकड़ा है, सब ने भाइयों वगैरह ने मिलकर सब ने उसको मारा है, फिर उसको पकड़ाया है। वो तो अभी तक भी जुर्म कहता नहीं किया, जुर्म करके भी जुर्म नहीं मानता। कभी जालिम जुर्म करके मानते हैं। अभी मारिया की वालदा की तबीयत कैसी है? कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने कहा कि दुआ करें, वो वेंटिलेटर पे अभी भी। डॉक्टर ने कहा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप बस दुआ करें, बस यही हमें ये कह रहे हैं। तो मारिया का आपने ट्रीटमेंट करवाया?
ہاں جی، میڈیسن وغیرہ ہاسپٹل سے ہم نے داخل کروایا تو ادھر ہی جنرل ہاسپٹل میں کروا دیا تھا. ہاں جی، تو اب اس کو 1-2 دن لے کے آئے پہلے، تو اب میڈیسن وغیرہ تو دے رہی، باقی سارا کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ادھر ہی انہوں نے کروا لیا تھا جب چونیا اس کو لے کے گئے تھے. ملزم اریسٹ ہو گئے؟ ہاں جی، ملزم چونیا میں کروا دیا تھا ہم نے، منگل والے دن کروا دیا تھا. پولیس کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے؟ پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے؟ لیکن پولیس کوئی کارپوریٹ نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، اگر ہم لے کے گئے ہیں ملزم اندر، ابھی تک انہوں نے 2 بندے بھی نہیں پکڑے. جو عورت، کیا وہ بھی 2 بندے جو ہیں اس زیادتی میں ملوث ہیں؟ ہاں جی، ماریا کہہ رہی ہے کہ میرے جو مما کو کرنٹ بھی ساتھ لگاتے رہے ہیں. ایک عورت بھی تھی، کہتی جب مما کو کرنٹ لگاتے تھے عورت بچے کمرے میں لے کے اندر چلی جاتی تھی. وہ اب اس کی رشتہ دار ہے جو بھی ہے، کیونکہ اس کی رابعہ کی ماں کو پتا ہے، میری جو بہن ہے ان کو پتا ہوگا کون سے بندے تھے کون سے ہیں. ابھی تک نہ انہوں نے وہ دونوں بندے پکڑے ہیں، نہ وہ عورت کا پتا کیا ہے. اور کوئی پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. ہوتا ہے نا کہ جیسے بندہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، 3 زیادتی ہیں بیٹی کے ساتھ کی، ماں وینٹیلیٹر پہ، بچہ پیٹ میں مر گیا ہے، اگر اس کا بھی نا انصاف ملے ہمیں تو پھر یہ بہت بڑی بے انصافی ہے. یہ چیزیں آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اللہ ہی ہے ہمارا ساتھ دے دے، ورنہ کوئی ہمارا ساتھ اس ٹائم پولیس تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. ابھی تک انہوں نے وہ جو بندے نہیں پکڑے تو باقی انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ انصاف کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف سے میری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف ایسا دیں کہ اس کتے کو کتے سے بھی پیڑی سزا ملے. بس ایسی ملے کہ دوبارہ کوئی جرم کرے نا تو جرم کرنے سے پہلے ڈرے کہ مجھے سزا ملنی ہے. اس بندے کو میں کہتی ہوں کہ میرے سامنے آئے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو کرنٹ بھی لگاؤں اور کتے کی موت اس کو ماروں، اس کو پتہ لگے کسی کو ذلت تکلیف دینے میں کیسا مزہ ہوتا ہے. میں ایسے نہیں چاہتی کہ جا کے اس کو سزا دے دے، پھانسی میں لٹکا دے. نہیں، پہلے اس کو تکلیف ایسے دینی جیسے رابعہ کو اس نے دی ہے، جیسے اس کو کرنٹ لگایا، جیسے اس کو تکلیف دی. 4 دن اس کو بھوکی پڑی رہی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مرا ہوا، اس کو نہیں پتا ہے کیا میرے ساتھ ہو کر ہے. تو اس چیز کا مجھے انصاف چاہیے. ہمیں انصاف ملے گا تو ہم نے ایسے نہیں پیچھے نہیں چھوڑنا. نہیں کریں گے پھر میں خود جا کے بازار میں جا کے اپنے آپ کو سر عام پھانسی دے دیتی ہوں، پھر یہ کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. اگر اس کو سزا نہیں دلوانی تو پولیس تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. یہ کیوں نہیں کہہ رہی؟ اب یہ ان کو پتا ہو کہ پولیس والے کیوں نہیں اس کو کہہ رہے. یہ پتا کریں گے تو پھر ہے نا. نہیں، اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ملزم اریسٹ ہو گیا ہے تو اوبیسلی وہ اپنے انجام تک تو پہنچے گا نا. تو ابھی تک تو نہیں، دوسرے لوگ تو نہیں نا انہوں نے پکڑے. ابھی آج 8 دن ہو گئے. منگل کو ہم نے، کیا آپ نے دوسرے جو ملزم نامزد کیے ہیں ان کا بتایا ہے سارا کچھ پولیس کو ہم بتا کے آئے ہیں. ماریا کے بیان بھی انہوں نے لیے ہیں. ابھی تک وہ بندے نہیں پکڑے. وہ بھی چونیا کے ہی ہیں جو اس کے ساتھ میں گھر میں تھے. نیچے وہ رہتے، اوپر یہ تھے. ابھی تک انہوں نے کوئی ملزم نہیں پکڑے. ماریا کی والدہ کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے کہ ابھی دعا کریں، کبھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ کہہ رہے کہ اندر وہ جو پھپھڑے وغیرہ ہے، گردے، وہ سب ڈیمیج ہو چکے ہیں. سی ٹی اسکین میں دماغ میں ان کی سویلنگ آئی ہے. ابھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بس دعا کریں. ناظرین، ماریا کے کیا نام ہے گھر والوں کا آپ نے بیان سنا. ملزم کا بیان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ریکارڈ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. آپ ملزم کا بیان، ان کا اقبال جرم اس کے منہ سے سنیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.